رمضان المستبين جاء بالنور المبين مرحبا بالتائبين مرحبا بالعابدين في صلاة الخاشعين في رحاب الذاكرين رمضان 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 القانتين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل قليل المحاضرة كانت موجهة على وجه العموم لجميع الحاضرين، ولكن على وجه الخصوص لكم أنتم لحفظة القرآن الكريم، لمن يريد أن يحفظ القرآن الكريم، لطلاب القرآن الكريم فلا بد لكم أن تنتبهوا أكثر. موجه على وجه الخصوص لكم أنتم أنكم ستكونون حفاظا لكتاب الله بإذن الله تعالى. Tadi nasihat yang tadi disebutkan yang Syekh sampaikan di mimbar tadi adalah umum untuk jamaah, tapi khusus untuk lebih khusus lagi dan lebih ditekankan lagi untuk para tulabul ilm, karena kalian insyaallah akan menjadi hafaz kitabullah Quran al-Karim. Kalian akan menjadi hafiz, kalian akan menjadi generasi Al-Quran. نبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من الأحاديث العظيمة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهذا حديث على رغم صغره إلا أن فضله عظيم وبركته عظيمة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فخير الناس وأفضل الناس وأحسن الناس من يتعلم القرآن ومن يعلم القرآن. فأنتم بإذن الله إذا أخلصتم النية لله فأنتم بإذن الله خير الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kita akan mulai, Syekh akan mulai nasihat ini atau dengan hadis yang sangat mulia, yaitu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Pada hafal insyaallah ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dan itu adalah kehormatan dan kemuliaan untuk kita semua, untuk para penghafal Quran. Saya juga dulu penghafal Quran seperti kalian. Saya dulu pertemanannya mungkin kalian kenal Maliki, saya kenal temannya satu kelas, walaupun dia aneh-aneh. Kemudian Man? Oh, masalah. Tapi saya dulu di rumah tahfiz 1,5 tahun, alhamdulillah. Apa? نعم. ثم بعد أن قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ندخل مباشرة في صلب الموضوع، وهو كيف تحفظون القرآن الكريم. أولا، لماذا نحفظ القرآن الكريم؟ قبل كل شيء، قبل أن نبدأ، لماذا نريد نحفظ هذا القرآن؟ سؤال لكم: لماذا تحفظون القرآن الكريم؟ Kita akan mulai masuk ke intisari dari hadis khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Tapi sebelum itu ada pertanyaan dan kalian harus jawab. Apa namanya? Kenapa kalian ingin menghafal Quran? Untuk apa kalian akan menghafal Quran? Itu pertanyaan yang akan menentukan masa depan kalian, masa depan hafiznya kalian. طيب نوجه السؤال لكل شخص، نبدأ من اليمين. لكل شخص لماذا يحفظ القرآن الكريم؟ Kita akan bertanya dan dijawab. Jawabnya yang di hati kalian, yang kalian tahu, yang kalian pikirkan selama ini. Walaupun kalian mungkin belum dapat jawabannya, ya jawab yang seadanya, tapi jangan dibuat-buat. Yang kalian tahu, santai aja, gak apa-apa. Ya, dari kanan. Untuk apa? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa.
لماذا كل يوم تقرأ القرآن في الصباح وفي المساء وفي العصر؟ لماذا؟ Untuk apa Kak Naufal menghafalkan dan membaca Al-Quran dari pagi sampai malam, pagi, siang, sore? Untuk apa selama ini kamu baca Quran? Apakah karena paksaan orang tua atau karena tidak ada pilihan? Ya insya Allah tidak ya. Coba jawaban antum apa? إن صوتك suaranya. ممكن لا يدري Ayo. بعد. Mungkin apa? Ayo نعم kalian. الذي بعده. Tidak? Tak tahu juga? Nggak tahu. Ayo dijawab. Jawaban hati kalian. Ini adalah pertanyaan masa depan kalian. Adil. Apa? Baik. Kalau kalian malu jawab sekarang, kalian akan malu di masa lebih malu lagi di masa depan. Dapatkan syafaat, ayo. Bagus. نعم بارك الله فيك. شفاعة القرآن الكريم. نعم. Dan selainnya membahagiakan orang tua. نعم بارك الله فيك. Di mana? Di sini atau dua-duanya? Dia pernah di dunia, di akhirat atau di dunia? Baik, masya Allah. تفضل تفضل. عشان يكون أنفع الناس. طيب بارك ما شاء الله الله فيك. فيك. جواب جميل. تفضل. Untuk نعم بارك الله فيك. untuk orang tua apa? Bahagia atau manfaat atau walidain. Nah. Diri sendiri dan seorang sekitar. Baik. خلاص لا ما اسمع suaranya. Pak Sol dia Ibrahim. Sautul Hah? Nisa. Ya. Untuk membahagiakan orang tua. Contek ini mah. Ya, nggak apa-apa. Kita belum mendapatkan jawaban, insya Allah dengan berjalan waktu mendapatkan jawaban. Tapi harus mempunyai jawaban dari sekarang walaupun sedikit. Tahu nggak apa? تفضل. Memberikan mahkota, yaitu taj li walidain. طيب بارك الله فيكم. أنا سألتكم هذا السؤال عن عمد. لماذا؟ لأن أعرف إجاباتكم وأعرف الذي ليس لديه جواب، فلا بد أن يكون للجميع لديه جواب ومستعد للجواب. Syekh bertanya ini secara tiba-tiba, secara langsung seperti ini adalah karena itu dengan sengaja. Biar kalian siap, biar dilihat apakah kalian emang benar di sini. Semangat belajarnya atau serius belajarnya Al-Qur'an di kalian di sini untuk melihat keseriusan. Maka dan harus kalian selalu siap ketika ditanyakan pertanyaan seperti ini. فإذا أردت أن تعمل عملا لابد أن تعرف لماذا تعمل هذا العمل. أي عمل سواء كان في الدين أو في الدنيا، لماذا تعمل هذا العمل. Maka jika para tulab, para santri ingin melakukan sesuatu, kalian harus tahu kenapa kamu melakukan ini. Kalian harus tahu manfaatnya dan konsekuensi dari pelakuan, dari sesuatu yang akan kalian lakukan di semua permasalahan di dunia dan di akhirat. Karena semua akan berdampak, tidak ada kecil atau besar, kecuali akan berdampak untuk masa depan kalian. Semua sesuatu yang kalian lakukan di sekarang akan berdampak. Allah. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فكل عمل بالنية. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya semua amalan tergantung niat. Maka semua amalan harus dengan niat dan niat. Seperti kalian tadi, jawaban-jawaban kalian, ada yang jawabannya mahkota, ada yang jawabannya membahagiakan orang tua,
bagi orang tua banyak contek, kemudian belum ada. Ya, harus ada jawaban ya. Yaitu dan itu niat kalian insyaallah. Dan itu yang akan menguatkan kalian di sini. فأول شيء نحن نحفظ القرآن ليس لنا وليس لأحد وليس للوالدين وإنما نحفظه لأجل الله تعالى. لابد لنا أن نخلص أول شيء، هذا أول شيء، نحن نحفظ القرآن إخلاصا لوجه الله تعالى لرضا الله تعالى. Dan Syekh memberikan jawaban dan mohon didengarkan. Syekh memberikan jawaban untuk pertanyaan tadi, kalian kenapa menghafal Quran? Jawaban yang paling pertama dan yang paling utama. Tapi jawaban kalian ada sebagian yang bagus, tapi bukan yang paling utama. Jawabannya adalah kalian menghafal Quran hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, kalian menghafalkan Quran karena Allah, bukan karena diri sendiri, bukan karena orang tua, bukan karena orang sekitar, apalagi mendapatkan kedudukan di dunia yang fana ini. نعم فكما قلنا أن أول شيء نحن نحفظ القرآن من أجل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك نحفظ القرآن من أجل الشفاعة، من أجل شفاعة القرآن، من أجل الله سبحانه وتعالى أن يلبس والدينا تاج الوقار، من أجل أن نسعدهما في الدنيا والآخرة. نعم. Maka tadi adalah jawaban pertanyaan yang pertama, kenapa kalian menghafal Quran, adalah yang paling utama adalah jawaban yang paling benar adalah kalian menghafal Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang kedua, misalnya untuk memberikan mahkota kepada orang tua, mahkota wiqar namanya ya. Mahkota orang tua wiqar untuk mendapatkan syafaah, itu masih itu jawaban yang kedua. Yang lainnya untuk mendapatkan syafaah, untuk memberikan mahkota orang tua, untuk membahagiakan orang tua dan hal-hal baik lainnya. Tapi kalau hal-hal yang mengandung hanya unsur duniawi, maka itu tidak ada kebaikannya sama sekali ya. Tafadhal. Naam, wala intabi an taj'al niyyatuka li hifdh al-Qur'an imma manzilatan fi ad-dunya aw li rif'atin fi ad-dunya aw min ajli madh an-nas lak kan yaqulu fulan hafiz. La taj'al niyyataka mithla hadha, innama ij'al niyyataka khalisatan li wajhi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali pernah kalian menghafalkan Quran mengharapkan kedudukan, mengharapkan pujian, mengharapkan sesuatu di dunia ini. Kita harap dunia, kita harap akhirat, dan insya Allah akan mendapatkan dunia. Tapi kalau kita mengharapkan pujian, mengharapkan kedudukan, mengharapkan orang mengatakan kita hafiz, mengharapkan orang mengatakan kita hafiz, memanggil kita hafiz, itu sudah jelek dan itu akan mempersulit hafalan kalian. Kalau kalian hafalannya sulit dari sekarang, maka pertanyakan, apakah kamu pernah mempunyai niat seperti itu? Kalau emang niatnya pernah kayak gitu, maka kalian harus bertaubah, kemudian memperbaiki niat, mengulangi lagi niatnya, menguatkan. Itu karena apa? Itu untuk memudahkan hafalan kalian, yang untuk yang merasa kesusahan sekarang. Nah, فإذا سئلتم لماذا تحفظون القرآن الكريم فتقولون أن أول شيء هو النية لله تعالى أو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. فكل عمل في الإسلام، كل عمل بلا استثناء، كل عمل في الإسلام أول شرط فيه هو إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ثم يأتي بعد ذلك ما تشاء. Semua amalan dalam Islam, semua sesuatu dalam Islam, semua kebaikan dalam Islam kita lakukan adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena sesuatu yang lain. Apalagi sesuatu duniawi yang hanya duniawi saja, mengharapkan dunia. طيب ثم ندخل مباشرة كيف طريقة حفظ القرآن الكريم أو كيف نحفظ القرآن الكريم. Kemudian akan kita langsung masuk di inti berkumpulnya kita di sini, yaitu
yaitu bagaimana caranya kita menghafalkan Al-Quran Al-Karim. فأول شيء ما هو أول طريقة؟ Caranya apakah yang paling pertama? كل عمل في الإسلام أساسه ماذا؟ Setiap amalan dalam Islam pondasinya atau intinya apa? Tadi sudah disebutkan. ما زالوا نعسانين يمكن. Masih pada ngantuk ya? Ayo kita larilah 10 putaran komplek. Gimana? Habis itu buka puasa. طيب فقلنا أن كل عمل في الإسلام أساسه إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، فأول طريقة لحفظ القرآن هو أن نخلص نيتنا لله سبحانه وتعالى. Maka tadi ya, jawaban dari pertanyaan tadi adalah niat ya. Tadi kayaknya jawab niat untuk Allah, niat ikhlas. Niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. والطريقة الثانية رقم 2 إذا بدأت الحفظ في مصحف فلا تغيره، احفظ في مصحف واحد. Cara yang kedua adalah kalau kamu mulai hafalan, pertama kali memulai hafalan, maka jangan ganti-ganti Al-Quran. Jangan dengan satu Al-Quran. Saya melihat banyak Quran yang baru di sini. مثلا إذا أنا حفظت في هذا القرآن فأكمل فيه. لماذا؟ لأن بعض المصاحف تختلف أماكن الصفحات، هذا ممكن يلخبط عليك. Dan Syekh menyebutkan caranya beliau juga menghafalkan Al-Quran dengan satu Quran, dengan satu mushaf, tidak ganti-ganti. Karena mushaf dengan mushaf yang lainnya kadang berbeda posisinya. Dan juga kalau ganti-ganti itu menunjukkan atas ketidakstabilan, kuatnya prinsip atau pribadi kita ya. Jadi satu Quran saja cukup. Saya hanya pakai 2 Quran selama satu Quran besar sama satu kecil untuk membaca. Apa? فمثلا إذا أنا أقرأ القرآن في مصحف المدينة مثلا، فإذا ذهبت إلى أي مكان ونسيت مصحفي فأبحث عن مثل مصحف المدينة. Kalau Syekh biasanya menghafalkan Quran dengan mushaf Madinah. Tidak ada ya sih mushaf Madinah yang cetakan Madinah. Nah, kalau beliau misalnya ketinggalan Qurannya dan beliau lagi mau baca Al-Quran di suatu tempat, maka dia akan mencari mushaf yang sama, yang cetakannya sama. Itu biar apa? Biar tidak mengkacaukan atau tidak bikin kacau di otak kita kan terdaftar atau sudah terfoto posisinya ayat ini di sini, di tengah sini. Bisa saja di Al-Quran lainnya ini seharusnya di tengah, dia malah di bawah lagi atau terlalu atas. إذا لم أجد مثل قرآني ماذا أفعل؟ Apabila kita tidak mendapatkan atau kamu tidak mendapatkan Quran yang beda, Quran yang beda dengan Quranmu, apa yang harus kamu lakukan? تقرأ القرآن، ليس تقول لا لم أجد قرآني خلاص لا أقرأ. Kamu tetap membaca Al-Quran walaupun kita tidak mendapatkan Quran yang beda cetakannya, tetap kamu baca Al-Quran. نعم لا تقول أنا لم أجد مثل مصحفي خلاص لن أقرأ. Jangan beralasan atau memaksakan kasih alasan diri sendiri untuk tidak membaca Quran. Udah gak usah baca Al-Quran, saya tidak buat cetakan. Syekh bilang gitu. نعم إذا لم تجد اقرأ في أي مصحف لأنه كله كلام الله وكله واحد. Ya kalau emang terpaksa benar-benar tidak dapat Quran yang cetakannya sama, maka tetap baca Al-Quran karena semua mushaf kalamullah semua sama, akan tetapi mungkin berbeda posisi saja. Tapi tetap membaca Al-Quran tidak menjadi alasan untuk tidak membaca Al-Quran. طيب ثم قبل أن نمسك المصحف قبل أن نمسك القرآن الكريم لابد لنا ماذا نفعل قبل أن نمسك المصحف؟ Kemudian sebelum kita ingin memegang Al-Quran, apa yang pertama yang paling harus kita lakukan adalah kita harus lakukan apa? Iya, benar. Apa? وضوء. أحسنت بارك الله فيك. لابد لنا أن نتوضأ ونبدأ في قراءة القرآن الكريم. Kita harus berwudu dan
dan apa namanya memulai membaca Al-Quran. طيب الآن فتحنا القرآن الكريم مثلا أنا توضأت وجلست وفتحت القرآن الكريم. Sekarang misalnya ini Syekh mencontohkan, saya udah wudu, sudah bersih, kemudian saya membuka Al-Quran. Al-Walid, Ismul Walid. Dia membuka surat Yunus, langsung tiba-tiba buka Yunus, nama bapaknya. طيب إذا فتحنا القرآن الكريم وأردنا أن نقرأ ماذا نفعل؟ إذا فتحنا القرآن الكريم وأردنا أن نقرأ ماذا نفعل؟ Ketika kita sudah wudu dan itu selainnya, sudah buka Al-Quran dan kita ingin sebelum kita baca apa yang harus kita lakukan? Pertama kali apa ya? Sebelum membaca. Niat itu udah awal. Sudah. Niat sudah, wudu sudah. Berarti Terus sekarang megang Quran. Setelah Faiza apa? Faiza qara'ta Apa? Faiza qara'ta Al-Quran fasta'idz. Kamu sebelum baca apa yang pertama lafal pertama kali yang diucapkan apa? Ta'awud. تعوذ بارك الله فيك. لماذا لا تحملون الدفاتر وتسجلونها؟ Iya. Kenapa kalian tidak membawa buku tulis? Dicatat. Ilmu adalah harta, ilmu adalah hewan buruan dan pena adalah pengikatnya. Dicatat ya ilmu kalian. Kalian pasti akan lupa ini berapa tahun lagi atau berapa hari lagi. Harus dicatat. نعم فإذا حضرتم إلى مجالس العلم أحضروا معكم الدفتر والقلم وسجلوا. Kalau kalian datang ke majelis-majelis ilmu, majelis seperti ini, kesempatan tidak terulang 2 kali. Kalian harus mencatat. Kalian harus selalu membawa buku dan mencatat semua. Kalau tidak semua apa yang Syekh baca, maka intisarinya saja. Daripada tidak mencatat sama sekali. Otak terbatas, akan lupa kalian. طيب فبعد أن فتحنا القرآن واستعذنا بالله من الشيطان الرجيم استنادا إلى قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. استعذنا قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا كان في أول السورة قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا كنا في وسط السورة نبدأ مباشرة. ثم بعد هذا عندما نبدأ القراءة لا بد لنا أن نركز مع الآيات. Jadi pertama kita harus membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ketika kita mulai dan ketika itu di awal surat, maka kita membaca basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah emang baca terus tiba-tiba di tengah mau ganti ayat, maka kita langsung aja baca ayatnya. Dan kunci utamanya dalam menghafal adalah fokus ke ayat. فكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن وأحد يكلمه لا يستمع إليه ولا يكلم هو أحد حتى ينتهي من قراءة ورده. Sungguh Ibn Umar radhiyallahu anhu ketika dia membaca Al-Quran, apapun yang terjadi di sekitarnya, apapun yang orang ucapkan di sekitarnya, apapun orang yang mengajak ngobrol dia tidak akan teralihkan oleh orang itu. Tidak akan dia teralihkan, ada yang ngobrol, "Assalamualaikum sini." Dia tidak akan mengoleh. Dia akan fokus membaca Al-Quran. Sampai dia tidak akan ngobrol. Dia tidak akan putus baca ini sampai dia selesai membaca wirid. Nah, wirid artinya bacaan harian. Biasanya misalnya kalau kalian sudah 20 juz, maka bacanya sehari minimal 4 juz. Gitu. 4 juz, kalau udah selesai 4 juz baru lumayan santai-santai. Tapi tetap itu minimal ya, 4 juz. Kalau misalnya 20 juz kalian punya. طيب من هو ابن عمر؟
ما اسمه؟ من يعرف؟ Ada yang mengetahui siapakah itu Ibnu Umar? دائما نسمع ابن عمر ابن عمر. من هو ابن عمر؟ Seringkali kita mendengarkan Ibnu Umar. Siapakah itu? Siapa nama anak Ibnu Umar? Disebut Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab. Siapakah itu? Orang dia siapa? أحسنت بارك الله فيك. عبد الله ابن عمر بن الخطاب. اسمه عبد الله بن عمر بن الخطاب. طيب، فقلنا أولا نستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم نبدأ القراءة، ثم نركز مع الآيات، ثم يأتي بعد ذلك ماذا؟ بعد أن استعذنا وركزنا مع الآيات وبعد أن بدأنا لا بد لنا أن نختار الوقت والمكان المناسب. فمثلا نرجع أولا إلى قبل قليل، قلنا عندما نركز مع الآيات ليس مثلا فلان يأتيك أو مثلا أنت تقرأ واتل عليهم نبأ نوح يا فلان ثم تكمل إذ قال لقوم ماذا تقول؟ لا، فإذا قرأت القرآن حاول أن تركز. Jadi setelah kita ta'awudz dan cara-cara yang tadi yang disebutkan, kita fokus, benar-benar fokus, tidak teralihkan oleh keadaan sekitar. Jangan tiba-tiba baca, woi ayo main, ayo, balik lagi pergi, harus baca lanjut lagi, bakso. Jangan. Nanti kalian harus fokus. Jangan nanti udah kayak gitu, kok saya hafalannya susah banget. Padahal ada sedikit bakso langsung datang. Padahal udah nabung banyak, baru nabung sebentar langsung beli bakso. Masih hati semua. طيب، ثم بعد ذلك اختيار الوقت والمكان المناسب. Kemudian cara yang ke mana? الرابع يمكن. Cara yang keempat adalah kita memilih waktu dan tempat yang paling cocok dengan kita sendiri. Semua orang mempunyai waktu sendiri dan kadang tafadhal. فنراجعها. أول شيء قلنا إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. ثانيا ماذا؟ Kita murajaah ya. Yang pertama tadi apa? Ikhlas niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalian akan ditanyakan ini, harus tahu jawabannya. Kemudian yang kedua apa? Tadi niat ikhlas lillah wajhillah. Wudu. ثم ta'awud. القراءة من مصحف واحد. Oh iya. قبله. Mushaf Quran, satu mushaf ganti-ganti. ثم ماذا؟ التعوذ. أحسن. ثم yang terakhir terkis. نعم. ثم Terkis semua. Kemudian tadi barusan disebutkan tadi yang disebutkan apa? Memilih tempat dan waktu yang pantas, yang cocok. نعم. فكيف اختيار الوقت والمكان المناسب؟ ممكن بعضهم يقول لا كل الوقت مناسب للقرآن الكريم. لا، هناك أوقات لا بد أن نجتنب فيها قراءة القرآن الكريم. Bagaimana cara kita menghafalkan, mencari waktu yang cocok atau tempat yang cocok? Mungkin ada orang yang bilang, semua waktu cocok, semua waktu bagus kok untuk baca Al-Quran, semua tempat itu bagus untuk baca Al-Quran. Tidak, ada beberapa waktu dan tempat yang lebih baik kita menjauhi, lebih baik kita tidak membaca Al-Quran padanya. فمثلا عندما نأكل مثلا نتناول الطعام، ليس مثلا القرآن نضعه أمامنا ونأكل ونقرأ. نعم، هذا فيه قلة احترام للقرآن الكريم. فنأكل وننتهي ثم نقرأ. Maka ini salah satu contoh ketika tidak boleh kita membaca Al-Quran dan sambil kita makan Indomie kita makan Bismillahirrahmanirrahim gitu, tidak boleh. Itu tidak qillah ihtiram, itu kurang adab, kurang akhlak, enggak ada akhlak baca Al-Quran seperti itu. Atau baca Quran ini masih ini tempat yang tadi waktu memakan. Sekarang di tempat bisa baca Al-Quran membaca Al-Quran di kamar mandi, di kamar kecil,
أو نحن مثلا نقرأ القرآن ونحن نشعر بالنعاس الشديد لا نركز ولا نعرف ماذا نقرأ. Atau kita membaca Al-Quran dalam keadaan sangat ngantuk. Ini ya sangat ya, bukan yang suka pura-pura ngantuk atau memaksakan ngantuk. Jadi ngantuk banget itu, berat. Nah, itu waktu yang tidak bagus, malah bikin kacau hafalan. نعم فلا نجبر أنفسنا على الحفظ، لكن إذا كان وقت الحفظ مثلا الأستاذ وضع لكم وقت الحفظ فتحاول ألا تشعر بالنعاس، تتوضأ وتغسل وجهك وتقف، خلاص هذا وقت الحفظ. Ya, caranya mencari waktu dan tempat yang cocok, ya kita benar-benar niatnya tadi mempraktikkan semua yang tadi, ikhlas, wudhu dan lain-lain. Kemudian kita ya mushaf, memilih mushaf, benar-benar bersiap. Nah, ini waktunya membaca Quran, ini waktunya semangat. Setiap hari ada semangat yang baru. Ya, ini waktunya yang harus siap kita membaca Quran. Kemudian kita membaca Quran. طيب ما الطريقة إذا مثلا تريد أن تقرأ القرآن وفجأة شعرت بالنعاس وأنت كنت نائم، يعني قد نمت كثيرا ولكن عندما بدأت في تلاوة القرآن شعرت بالنعاس، ما هو الحل؟ Caranya apa? Bagaimana caranya kita ketika kita ngantuk kemudian lagi membaca Al-Quran, caranya bagaimana menghilangkan ngantuk atau caranya menghadapi situasi seperti itu? مثلا بعد صلاة الفجر أنت كنت نائما الليل، ثم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة الصبح تريد أن تقرأ القرآن ولكن تشعر بالنعاس، فما هو الحل؟ Misalnya setelah salat subuh ini kita ada yang ngantuk, kemudian bagaimana caranya membaca Al-Quran dalam keadaan ngantuk setelah salat subuh seperti ini? مثلا عندما تقرأ القرآن وتتثاءب كثيرا مثلا وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، هكذا، هذا احذروا، هذا يمكن من الشيطان يريد أن يشعركم بالنعاس. فالطريقة الأولى أن تحاول أن تحبس. Misalnya kalian udah sangat berat, udah ngantuk berat banget sampai mangap, apa namanya, menguap, ya sampai gini gitu. Itu adalah seperti yang disebutkan dalam hadis itu dari syaitan. Caranya ya kita tahan itunya, tahannya benar. Salah satu cara menahan gini, benar-benar tahan, atau ya kalau udah memang terbuka ya ditutup. نعم فعندما أحيانا نقرأ القرآن نتثاءب وعيوننا تنزل الدموع تنزل كثيرا ونشعر بالنعاس، هذا كله من خطوات الشيطان ليبعدنا عن قراءة القرآن، وبالطبع أنتم قد مررتم بهذا. Ya, caranya misalnya kita ketika ngantuk terus kita buka sampai nguap gitu, jadinya kan turun air mata gitu. Air mata itu semua adalah langkah dari setan, itu semua langkah dari setan untuk menjauhkan kita dari Al-Quran, untuk membuat kita pada saat itu tidak membaca Al-Quran. Dan kalian pasti melewati dan terjadi pada kalian hal ini. Benar kan? Pernah kan pasti? Apalagi kalau disuruh kejar. فلا بد لنا أن نعاند الشيطان ولا نستمع للشيطان، وإذا شعرنا بالنعاس نغسل وجهنا بالماء البارد أو نتوضأ من أجل أن يذهب الشيطان عنا ونجدد النشاط. Maka solusinya adalah kita harus melawan ngantuk itu, melawan setan dengan melawan ngantuk. Jangan kalau ngantuk ya udahlah tidur dah, ngantuk kan Syekh udah bilang jangan menghafal Quran dalam keadaan ngantuk. Tidak, tapi kita harus melawan ngantuk itu. Caranya gimana? Kita ambil wudu, kita cuci mukanya. Kalau bisa ambil mandi, juga mandi itu juga suka bikin segar. Bukan malah ngikutin, kalau kalian ngantuk terus tidur, maka setan telah berhasil dan dia mendapatkan bintang 5. Kalian tidur, alhamdulillah dia dapat ya. طيب بارك الله فيكم. إذا نرجع نذكرها مرة ثانية. أولا كلكم بصوت واحد. Ayo kita sebutkan cara-cara tadi, cara menghafal Quran
dari awal. Yang pertama أولا ikhlas niyah. Biar ayo bersama. Yang pertama ikhlas niyah. Kemudian الوضوء berwudu. ثم Keraskan suaranya. Kemudian ketiga, ماذا؟ الحفظ من مصحف واحد. menghafal Quran dengan satu mushaf. الرابع Keempat, التعود. ta'awud. الخامس 5, التركيز. fokus. نعم. السادس 6, apa? Mencari waktu dan tempat. Kemudian الآن السابع صحيح؟ ايش هو؟ الآن السابع. ما هو السابع؟ Cari waktu tempat yang cocok. ثم Kalau ايش لما يكون عشان هذا هو الوقت المكان المناسب. لم نأخذ بعد. آخر شيء أخذنا اختيار الوقت والمكان المناسب. ya السابع لم نأخذه بعد. آخر شيء 7 belum ya. لم نأخذ السابع. آخر شيء اختيار الوقت Yang والمكان المناسب. Ya 6 tadi ya. Diingat baik-baik, dihafal, dicatat. Kalau bisa dicatat, ditaruh di Al-Quran, tempelin atau di kertas kecil taruh gitu. Bukan catat di Al-Quran ya. Al-Quran tidak bukan buku catatan. نعم. ثم ما بعد السابع وهي القراءة على متقن للقرآن الكريم. القراءة على متقن. لا تحفظ، انتبه أن تحفظ الحفظ الجديد قبل أن تقرأه على أستاذك أو معلمك أو شخص متقن للقرآن الكريم. Kemudian yang ketujuh adalah kita membaca Al-Quran di orang yang sudah mutqin Al-Quran, orang yang sudah bacaannya benar, hafalannya bagus, sudah 30 juz atau minimal bacaannya udah bagus. Ya, itu adalah orang cocok dan tidak ragu, insyaallah tidak ada yang ragu untuk bagusnya bacaan dan hafalan Ustaz Supratman. Barakallahu fiik. Tidak ada keraguan untuk bacaan beliau dan hafalan beliau. نعم. فلا تحفظ الحفظ الجديد قبل أن تقرأه على معلمك أو على أستاذك. Ya, kita jangan menghafalkan Al-Quran, jangan menghafalkan hafalan baru kecuali kamu sudah dibacakan di gurumu. Ini untuk bacaannya gimana dan makhraj hurufnya bagaimana, pembenaran. فمثلا أنا أحفظ هذا الوجه مثلا، أريد أن أحفظ هذا فأقرأه أولا على أستاذي، أقول له يا أستاذي هل ممكن أن أقرأ عليك هذا؟ قال لي تفضل، فأقرأ عليه فيصحح لي ثم أبدأ بالحفظ. Jadi kalian sebelum memulai hafalan, kalian bilang ke Ustaz, izin Ustaz, saya mau ini dong persiapan. Saya mau persiapan hafalan baru, mau baca, boleh baca Ustaz gitu. Ini wajib ya, kalian harus gitu. Atau minimal di orang yang paling mutqin gitu. Kalau misalnya tidak ada ustadznya atau ustadznya sibuk. Jadi وآخر شيء نختتم وهو المراجعة، الإكثار من المراجعة. Dan yang terakhir adalah kita tutup dengan dengan murajaah. Terakhir adalah memperbanyak murajaah. فلا نحفظ فقط وننسى المراجعة، فإذا حفظنا فقط بدون مراجعة سننسى كل ما حفظناه. Maka tidak sekali-kali kita menghafalkan dan tidak murajaah. Hafal, dibiarkan. Tidak ada gunanya hafalan seperti itu, bahkan mendapatkan dosa kalian. Seperti malah jadi hujjah alaikum. نعم. بعضهم يقول لا أنا سأحفظ بدون مراجعة، أحفظ إلى أن أنتهي من القرآن الكريم. Ada mungkin sebagian orang-orang yang bilang, adalah aku baca Quran, aku hafal terus, hafal setor sampai aku selesai 30 juz. فإذا حفظت هكذا ترجع إلى البداية وجدت أنك نسيته.
Kalau misalnya kalian hafal seperti ini, hafal baru store tidak pernah murajaah sampai udah selesai 30 juz, kamu insyaallah kamu bakal balik lagi dari juz awal dan kalian seperti hafalan baru gitu. Tidak ada gunanya, sama aja. Nah, kalau ziyadah elit, kalau murajaah sulit. Kalau idza ziyadah elit. Dia udah bahasa Indonesia, jadi saya ganti, saya terjemahin pakai bahasa Arab. Siap di semua kondisi. فلا بد لنا أن نراجع ما حفظناه دائما وباستمرار من أجل لا ننسى ما حفظناه. Jadi ya paling terakhir adalah harus fokus. Harus menghafal dan murajaah agar kita tidak lupa apa yang kita sudah hafalkan. بارك الله فيكم وأجعل الله يجعلنا وإياكم من أهل القرآن آمين وحملة القرآن وخاصته آمين نكتفي